Ay, din. Grabe. Mga hardcover. Mga pala mga hardcover. Enemy in sight. Hindi mo lagay ng ano. Grenade. Lagay ka yan. Ay, gago. Nice one. Oh, lagay ko yung USD pag ako yung ito. May bomba na sabi ah. Patay ka ng gano'n. Ay, nakikill pala yung bomba. Wala akong idea sa last guy. Bomb has been planted. Siya ay, ayun. Target's in Base sight. nila last. Gago. Ay no. Ito mama yun. Abangan nyo na lang dyan sabi. Dito yan, oh. Hit mark, what the fuck. Ah, nakidenden. Low na Tayo siya. na. Wala. Mga scoper yan, nakatutok ka Diba? ba? Ang hirap tumalon dyan. Ako Got doon the eh. bomb. Tibay nung ano. Naka-hardstop. Down. Oo. The last one. Ibig ka, mo nakatutok lang lahat doon. Ano nga Apat? sabi? Na, walang B. Rush nga B tayo pag ganun. Enemy contact. Copper yan ah. Ang gago. Nakaputi. Mm. Hardstopper nakaputi. Bomb site. Happy. Lahat naman. Lahat naman, bro. Wala ko tao, tukopi pala. Bomb has been planted. Ba mo, gago. Kaka-connected lang. Block yan, baba mo, meron. Pataway. Ablo sa Nice. Quadro. Bomb Kasalanan niya. Siya. Hit mark ka na eh. Baka likod nyo ah. Copy. reloading. Get down. Got the bomb. Meron. Hit mark, gago. Huli yun. Simulator. Likod mo, ano, streamer guy. Nasabi bomba, nasabi. Burger. Sniper. Likod mo, counter. Burger meron. Hindi, sa ano, likod ng ano, isa pang burger. Yung spawn nila. Ay, gagi. Hindi ko alam yung ano. Ah, saka ano? Sa office. Ayun, office. Birdie na. Ayun. Meron na, left side. Reloading. Nice try. Na, pangit ang mapang ka. Open. Tara. Mid. Tingnan ko ah. Enemy down. Down mid. Planted. Meron mid gallery dyan din. Nice one. Nag-umur tayo. Iba ata yun. Anong iba? Loko. Defend the objective. Reloading. Cover me. Bang. Uy, may mid na. Sorry. Si Aki. Sa akin. BPX? Dita, di ba? Wala ka Trader idea. ako mamaya. Medyo lag ako. Dito kami dito. Boom. Bang. Enemy down. Uy, nice one. Nice one. Bomb drop B. Naka-jack 12 na si ano. Si Denden. Kala ko ano. Kalaban. Ayun na. Hindi ba to rang? Hindi ba to rang? Nandiyan na din. Nice one. Baba mo. Hindi ba to rang? Parang di kasi lang daw. Hindi kasi rang to. Ha? Hindi rang. Nasa live Di ba to rang? Dito sila. Defend Frank. the objective. Ano ba yan? Ano pala? Hindi ko nakita, sorry. Sa ano, harap likod eh. Lag ako. From garden to ano. B, dalawa. Full side. Lag ako. Mid. The enemy has the bomb. Restart ka mamaya, Aki.
Ano to? 5 versus 6. Nakangati yung sugat. Defend the objective. Nakangati. Tulog. Na is the best. Huwag mo kamutan. Feeling me. Ilul. Yun. Me is the best. Yun eh. Sino ba yan? Yung nag-ESP. Mina yun eh. Si Mina. Stairs ng Meron ano? isa. Stairs ng pool meron daw. Ako Hindi ko ba? wala. Kam tayo, kam tayo. Nice one. Dalawa mid, backup. Nice one. Ako bahala dyan. Missiles, last hit to missiles. Yung pasukan gagawin yan. Uy, ano na, stairs na. Stairs na mid na. Ay, kitchen, Yun, dalawa. kitchen, kitchen. Tayo mo. Dalawa kitchen, dalawa. Last hit, Baka umikot nice sa pool one. ah. Kitchen ba isa? Okay. Target down. Okay na. This one. It's the best. Barbecue. Just another day. Saan? job. Wait lang, shader lang ako. Sige lang. Keep. Bibitaw ng mainang. Hello. Uy, There you go. konti na lang. Manang iyong labi. Uy, wow! Paramdam ka. Wow! Ayun pala. Wow, ikaw. Ako talaga. Na tayo. Sa jinx. Now you're all that I want in this life. Ay! Kaya mababating kita. Wait ka lang. Aba. Ay mo Papatay ako alam para ko, di ba? panoorin kita. Papatay ako para manood. Ay! Ayokong buhatin mo ako nung naka-MD ka. Wait Dipis lang. mo, Gi, dipis mo. Huwag mo palitin. Sa likod ko. Sniper. Lang. Yun lang. Nice one. Nakakatawa yun. Uy, The si, best si nag-vintage. Kiel yan oh, yung kalaban Pagawa. natin, kapangalan ko. Kiel? Uy, Mga I still see your shadows in my room. Sasabukin. Sabukan na. Uy, double kill. ay gago, alam pala. Kaya. Tatlo pa pala. That round. It's Nice not try. over yet. Basta Ready up. Ready. Oy, gago nasa last hit yung nasa ilalim ng Then, streamer mode na sa'yo. Nice one. Last guy nasa B, last guy Baka nasa mas B. ma-defuse. So, Ayun na mid. ayun. Nice one. Nice one. Kagad, hit mark. Nice one. Sorry po. Sayang, hit mark. Last guy ata nasa B. Oy, ito. Nasa, spawn area nila. Spawn area. Nice eh. Nice Sa one. L-top. Hindi ko nakita, gago. How about the battle plan? Enemy contact. Oo, ang dami. Alam mo. Nice one. Dami dyan. Naglag mo. Ay, gago! Grabe si ano. Sunday daw di siya uuwi na. Grabe naman, headbitch na yun. Yan. Grabe naman. John Wick pala to eh. Tatlong araw yun. Oo. That round. But it's not Grabe over yet. naman yung headbitch. Ready up. Don't wanna be alone. Me out of the dark, my lord. Wala na. Water tank. Got the bomb. Water tank. Ayun, nakadapa. Nice one din. Check mo water tank. Oy, Kasi meron gago. dyan. Yung wala meron sa first. Saka namatayo ka. Sa Dead, ano? brother. Ang galing Nasa play. Namatay. Nice one. Fuck. I don't wanna be there. Nice one din. No? Den, A ka na din. Check nyo water tank ha. Kasi Den nasa B para si Den. Tara, Tokyo. Si Ako Den din. planting. I don't wanna Likod be na, likod ng alone. plane ha. Take me out of the dark, my lord. I don't wanna be there. Oh, Wala na. my lord. Uulan na naman. Di ba tayo nakapag-finish sa araw-araw na paglalaro? Araw-araw.
flower. Sabay, Nice sabay. try. Nice try, Lost that round. Kel. That's not Every over yet. time you Ready up. lean on. Good talk. Patay na ako. Uy! Nakit na ako. May nasa mid na, may nasa mid na. Meron. Holding mid. Waiting for jump. Ay nang ayaw gumalaw agad eh. Hanggang mag-round 4. Go, Tokyo. Go kayo yan. Saan yun? Yan, no? Uy, sinuntok ka. Tara, game na. Ito But talaga. it's not over yet. Ready up. Tangan. Gago, Baka pag mas kaya for nagulong yun. GM for yun. Mukha ata yung mga... Si Kiel. Dalawa ano? Meron. Patay na. Nice! Hindi, oh. Pendi, oh. Nakadapa sila lahat. Grabe sila. Meron pa winery ata. Covering fire. Nakikot na Likod pala. na likod. He has the bomb. Saan galing yun? Covering Winery fire, yun galing. fire. Nakikot na pala. Planting in 5, 4, 3. Nice one guys. Winery. Ayun na naman siya. Nice work. That's what Next game daw talaga. Game na talaga. Ay, puchaya pa yan. Next game talaga tayo magsaseryoso. Yeah. Ganun talaga ang bida, mga bida, di ba? Sa una. Kulpe. Oh, so na lang Oo, natatalo. tama. Kaya sa'yo ko kwento. Hindi din kausap ko, di ba? Ito. Sorry. Tuntukan na lang. Mabe. Kuruha na. Sarap. Ay. Ang nararamdaman. Sorry. Sir Martin. Bi tayo. Destroy the objective. Sabas-sabas to siya. Nanginginig na lang. Grabe Yun. po, pakupala naman ng Saan yun? You've entered the bomb site. pakupala ng Patay na. Chinese na to. Nanuntok na lang eh. The bomb has been planted. Nandiyan ka to. Dalawa base nila. Patay sa Meron pa isa Nice dyan. one din. copy. Mid isa mid. Down. Friendly RCXD Uy. is Nice ready. one. Friendly RCXD Gabi. is Last ready. guy. 11:03. Ano yan? Ano do? Hala, Ang hirap kontrolin. Ano yan din? Gago may RCXD. Gagi. Wala tuloy yun. Friendly RCXD has been destroyed. Mali ako ng equip. Kasabay. Yung bag tuloy ako. bakit? Ay, Control yun din. Napunta ata sa akin. Friendly shock RC. Diyan sa akyatan. Hindi, right side pa. Diyan, Gilid. sabi ko Yan, sa'yo. Diyan lang siya. Yan. Yan, nandyan siya sa gilid. Yan. Ayun o. There you go. Boom. That's right. In the bar. Kuya, yung Ayun yung benefit sa earphone ka. O, yung ka lumayas ka dyan. Maririnig mo siya kaso konti lang. Mission. Kaya mas direct ako kapag wala kang meron kang phone. Nice one. Nice one. Gago, naka-NA. Gago. Dug, ito ang anong tikmo. Ayos yun. Ano LS? LS talaga malalayan. Tapos naka-tamper. Cider winery lang yun. Huwag ka na mag-tablet. Ay, Bagay. nice one. Winery. Yan na yan ah. Ping ping. Boom. Bago last one. O, last winery. 50 seconds, marami ka pang oras. Ayun na. Nandiyan siya kung saan ka tumambay Umikutan ka kanina. nan. Gilid mo siya. Wow, nice one. Nice one. Nice work. Holy shit. For the next round. Diba? I was up there, huh? May nasa shadow, ha? Yes, yung nasa third A po. Nagalag yung isa. Bomb has been Oy, kalma. Pwede na ba yan? Sumasabog ako. Ay, connector natin. Sa kabilang sila. Winery, ha? Winery. Uy, last yun. Nice one. Nice one. Ang bulok. Second floor wooden. Wooden yung ka, wooden. Bumaba na ulit. Sa trailer.
one. Bomb trailer. Come here. Nice one. Spoken about. One. She ever finds a way back home to me. Lang yun. Isa pa. Yo. Bakit napakakunat na mga Tsaka dito mga tagos. tao ngayon? Lost that round. It's not over yet. Ready up. Apa? Di binabaril. Take water break. One is always running off against the Destroy other. the objective. We got the bomb. Wala sabi ha. That's away. Ano, meron pala. Sa loob! Lakas na, chopper meron. Sa loob! Meron sabi ha. Cover me. Reload. Happy on the way. Mana mulan. Long, dyan, yung ka meron dyan. Target down. GG's. Nice. Tayo, pabata, Destroy the objective. mahalaga, Bomb acquired. pag-atik, unti-unti na tayong nagkatawa. Mga tropa. Bomb has been planted. Malaya. Mid stairs. Mid. stairs. Nice one. Nice. Nani? Ready for the next round. Ang mga baliw, Yeah. kaibigan. Dito. That's what I'm talking about. Destroy the objective. Bomb acquired. Di na tayo pabata. Sa halaga, Para may nag-video. Enemy Dead. down. Gamer yani. Natago yani. Nagtatago siya. Yani. Nagtatago sa kanya. No, my friend, what the fuck are you saying? No, let's play. Biryani. Wala akong yun. Yung 2D na Minecraft. Ay, nako naman. Si Yani ba yan? Ba't naka-streamer? Biryani. Oo. Magana Gamer siya. yani. Natago yani. Nagtatago siya. Yani. Nagtatago siya sa What are you talking about? Hindi. Fish binder the hook in the start the corner. fucking game. Buwis. What the fuck? Si Kel, okay na si Kel. Game na daw siya. Yeah, nag-invite na eh. Sama ka na ulit palustro. Cheers. Nalit na ako. One down. Down. Pass away. Hi, friend. Bomb spotted. Sundan. Ano wooden? Bobo. This one. Work. Trailer na meron. Ano, ayun na, bro. Bid, dati, Mali, ano din, lumabas. pala. Ayun na, trail. Enemy has dropped the bomb. Nice one! SR, nice try. Ayun na, long A na meron. Long A na. Enemy has dropped the bomb. It's all up to you. May nakasya sa may, sinapak magagat siya. base. Ayun na din, so. Likot mo din, Isa pa, meron pa isa. Ay, yun. Kalukot. Istorada rin. Sniper ba? Ang Target down. nice one. Meron, ay, ito nito.
The cowboy, knowing the cowboy. Nice. Kasarada. Naglalaro ako. Headshot! May sniper. Ah, wait lang. Bantay. Sniper. Planting ako. Target down. Nice one.